नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको शाह महमूद कुरैशी को अचानक पीटीआई से फारिग करने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। एक 4 स्टार जनरल के दामाद के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन खबर आई है, इस खबर की अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको अपने ज़राए से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर इस खबर की अंदरूनी कहानी से आगाह करेंगे। इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि GHQ में इस 4 स्टार जनरल के दामाद के हवाले से कितनी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इन्हीं जनरल का नाम भी आपको बताते हैं। इस पूरी सिचुएशन में साबिक आर्मी चीफ जनाब आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह के मुतल्लिक क्या नई वीडियो और इंतहाई हैरानकुन और हसास खबर आई है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब ने 2 गद्दार लीडरों को कैसे रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद इनका क्या अंजाम हुआ, इसका मरकजी नुक्ता भी आपके सामने रखते हैं। पीटीआई में अब कौन से 5 बड़े लीडर शामिल होने जा रहे हैं, इसके अलावा आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के हवाले से क्या हसास तरीन और इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है। GHQ के एक मैसेंजर ने एक फार्मूले के ज़रिए या एक फार्मूला लेकर इमरान खान साहब को किस किस्म का अहम तरीन पैगाम पहुंचाया, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। और इमरान खान साहब को किस शख्सियत ने एक इंतहाई हसास नोयत की कॉल की, इसके मुतल्लिक भी जो अहम तरीन खबर हमारे पास मौजूद है, ये खबर भी आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको एक आला जनरल के दामाद और खदीजा शाह के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन खबर से आगाह करते हैं। हमारे जो टॉप सोर्सेज हैं, हमारे जो मुसद्दका और बावसूख ज़राए हैं, अब उन्होंने एक आला जनरल जो कि 4 स्टार जनरल हैं, उनके दामाद और खदीजा शाह के मुतल्लिक इस खबर की तस्दीक की है। और ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और हमारे ज़राए ने हमें इस हवाले से जो खबर बताई है, इसके 2 अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि खदीजा शाह जो कि एक अमरीकी शहरी भी हैं, उनके मुतल्लिक अब एक नई और बड़ी हसास नोयत की वीडियो सामने आई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को या इस वीडियो से जुड़ी खबर को नशर नहीं किया। खदीजा शाह पर लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज का इल्ज़ाम है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए जहांगीर तरीन की बहन के फ्लैट पर पनाह ली थी, लेकिन उसके बाद खदीजा शाह ने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी के बाद उनको जेल मुंतकिल किया गया। अब खदीजा शाह जिनकी जेल में तबीयत भी ख़राब हुई, उसके बाद खदीजा शाह की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की गई। लेकिन अब खदीजा शाह के मुतल्लिक एक और बहुत हैरानकुन नोयत का इंकशाफ हुआ है, और वो इंकशाफ ये हुआ कि खदीजा शाह जिनको एक तरफ चूंकि वो अमरीकी शहरी हैं तो अमेरिका के दबाव पर काउंसलर एक्सेस दी गई थी, तो दूसरी जानिब एक और साबिक आर्मी चीफ ने मौजूदा फौजी क़यादत से खदीजा शाह के हवाले से हंगामी राब्ता किया। और ये जो राब्ता है ये अमेरिका से किया गया। ये राब्ता साबिक आर्मी चीफ यानी जनरल जहांगीर करामत जो कि अमेरिका में मुकीम हैं, उनकी जानिब से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से ये राब्ता किया गया और मौजूदा फौजी क़यादत या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से ये दरख्वास्त की गई कि खदीजा शाह का ताल्लुक चूँकि एक फ़ौजी घराने से है, चूँकि वो एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं, अब वो ये भी कह रही हैं कि उन्होंने जो 2-3 ट्वीट्स किए थे वो ट्वीट्स डिलीट कर दिए। उनकी एक वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें वो ये वाज़ेह कर चुकी हैं कि वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं थी, इसलिए उनको अब छोड़ दिया जाए और खदीजा शाह की रिक्वेस्ट की रिहाई के लिए ये रिक्वेस्ट की गई। लेकिन उसके बाद ये जो एक रिक्वेस्ट आई जनरल जहांगीर करामत की जानिब से खदीजा शाह की रिहाई के लिए, GHQ ने इस रिक्वेस्ट पर गौर किया, लेकिन अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि GHQ ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और यूं खदीजा शाह की रिहाई नहीं हो सकी जनरल जहांगीर करामत की सिफारिश के बावजूद। लेकिन यहाँ पर आपको एक 4 स्टार जनरल के दामाद के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये भी एक ऐसी खबर है
جو آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملے گی، لیکن ہم اپنے ذرائع سے ایک صحافی کے طور پر اپنے مختلف ذرائع سے رابطہ کر کے یہ مصدقہ خبر باوثوق ذرائع سے آپ کے سامنے لے کے آیا ہے۔ اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کو مختصراً سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس اعلیٰ جنرل کے داماد کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب ایک ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر نے اچانک عمران خان صاحب پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد اس ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا، کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہارے ہوئے اسی لشکر کے کمانڈر کی ایک ناقابل یقین نوعیت کی آڈیو لیک ہوئی، اس کے بعد ایک انتہائی حساس نوعیت کی دستاویز بھی لیک ہوئی۔ یہ جو دستاویز ہے یہ اسلام آباد میں ایک غیر ملکی سفارت خانے سے لیک ہوئی۔ یہ سفارت خانہ امریکی سفارت خانہ ہے، اور اس دستاویز سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو شکست خوردہ کمانڈر ہے یہ کس طریقے سے پاکستان کے مفادات کا سودا کر رہا تھا اپنے سیاسی فائدے کے لیے۔ اور یہ حساس دستاویز اصل میں لیک کی تھی وکی لیکس نے، اور وکی لیکس کے یہ جو ایک کیبل لیک ہوا تھا جو اسلام آباد سے واشنگٹن بھیجا گیا تھا امریکی ایمبیسی کی جانب سے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو شکست خوردہ لشکر کے کمانڈر ہیں انہوں نے امریکی سفیر سے یہ کہا کہ خدا را کسی طریقے سے مجھے آپ پرائم منسٹر بنوا دیں، مجھے وزیر اعظم بنا دیں، میں آپ کے ملک کا یعنی امریکہ کے مفادات کا تحفظ کروں گا، پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کروں گا، آپ کے مفادات کا تحفظ میری ترجیح ہوگی۔ اور ویسے یہ شکست خوردہ کمانڈر جو ہیں یہ خود کو اینٹی امریکہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی ووٹ بینک میں اپنے اضافہ کر سکیں۔ اب یہی جو شکست خوردہ کمانڈر ہیں یعنی فضل الرحمان، جن کی قومی اسمبلی میں اپنی ایک نشست تک نہیں، اور انہی کے متعلق ایک دستاویز بھی لیک ہوئی تھی وکی لیکس میں جس میں یہ امریکی ایمبیسی کی منتیں کر رہے تھے کہ آپ آؤٹ آف وے جا کر مجھے پرائم منسٹر بنا دیں۔ اب انہوں نے اچانک یہ بیان داغا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دینا چاہیے، عمران خان صاحب کو ہر صورت میں نااہل کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو کالعدم کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی نے مبینہ طور پر فوج کے حساس مقامات پر احتجاج کیا، اور یہ وہ فضل الرحمان ہیں جنہوں نے ہر تقریر میں، جب یہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، اپوزیشن میں تھے، تو ہر تقریر میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے پتھروں کا رخ جی ایچ کیو کی جانب ہوگا، اور اسی طرح ان کے دستے راست عبدالغفور حیدری نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اب ہم جی ایچ کیو کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن اب وہ عمران خان صاحب پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اعلیٰ جنرل کے داماد کے متعلق ایک ناقابل یقین اور دھواں دار قسم کی خبر سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات کی ایک اندرونی ویڈیو جو کہ تقریباً 57 سیکنڈ کی ہے، اور ایک اندرونی حساس اطلاع لیک ہو گئی۔ یہ ویڈیو اور یہ خبر اس خبر اور ویڈیو سے مختلف ہے جو کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جو دبئی میں ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات سے سامنے آئی تھی۔ اب آصف علی زرداری جب شہباز شریف کے گھر پہنچے تو فضل الرحمان کے حوالے سے ایک ناقابل یقین قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ ویڈیو اور یہ جو خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ کر اور یہ خبر سن کر آپ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے کہ فضل الرحمان، جن کو رینٹ ا کراؤڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کا جو ایک خاص قسم کا آپ کہہ لیں کراؤڈ ہے جس میں انصار الاسلام کے جتھے شامل ہیں، ان کو مختلف مواقع پر عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ لیکن فضل الرحمان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں، وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری جب شہباز شریف کے گھر پہنچے تو انہوں نے شہباز شریف کے سامنے ایک ایسا مطالبہ رکھ دیا جس پر شہباز شریف ہکا بکا رہ گئے، اور آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچھلی مرتبہ یعنی یہ جو 13 مہینے 14 مہینے کی ٹرم تھی، اس میں شہباز شریف چونکہ آپ پرائم منسٹر تھے، اس سے پہلے نواز شریف کی تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس وقت بھی آئینی ترمیم ہم نے کروائی تھی، تو اس مرتبہ بلاول زرداری کو ہر صورت میں پرائم منسٹر بنواؤں گا۔ اب شہباز شریف نے، ظاہر ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی زیرو پریزنس ہے، تو اس پوری صورتحال میں شہباز شریف نے یہ جواب دیا کہ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے
प्राइम मिनिस्टर उसी का होगा। अब इस पूरी सूरत हाल में आसिफ जरदारी ने यह कहा कि अच्छा, बिलावल जरदारी अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे तो फिर मुझे हर सूरत में सदर बनाया जाए। लेकिन अब इस पर शहबाज शरीफ ने यह जवाब दिया कि एक तरफ तो फजलुर रहमान भी सदर के ओहदे के लिए जिद कर रहे हैं और नवाज शरीफ का फैसला यह है कि सदर का ओहदा नून लीग के किसी रहनुमा का हक बनता है। लेकिन उसके बाद वो वीडियो सामने आ गई और वो इतला सामने आ गई जिसका जिक्र हमने आपसे किया, और फिर यहाँ पर वो हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था। इस अंदरूनी कहानी के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि एक तो आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को इस बात पर कायल कर लिया कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में हर सूरत में हमें हुकूमत छोड़नी चाहिए। अगर हमने हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई तो मुस्तकबिल में हम सब पर आइन शिकनी के मुकदमात बन सकते हैं। उसके बाद एक खामोश अंडरस्टैंडिंग के तहत फजलुर रहमान को सदर के ओहदे की दौड़ से मुकम्मल तौर पर माइनस कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने और आसिफ जरदारी ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि फजलुर रहमान को किसी भी सूरत सदर का ओहदा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद एक और नशिस्त होगी, यानी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। उसमें हतमी तौर पर यह फैसला होगा कि सदर का ओहदा क्या आसिफ जरदारी को मिलेगा या नून लीग के किसी रहनुमा को मिलेगा। यानी फजलुर रहमान को फिलहाल सदर के ओहदे के हवाले से मुकम्मल तौर पर खुड्डे लाइन लगा दिया गया। लेकिन यहाँ आपको एक आला जनरल के दामाद के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी हैरान कुन खबर है जिसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि GHQ में क्या कुछ चलता रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्या दो बड़े फैसले करने पड़े, और ये जो पूरे फैसले हैं ये किस किस्म के हालात में GHQ को करने पड़े, और एक आला जनरल के दामाद के हवाले से, 4 स्टार जनरल के दामाद के हवाले से इतना बड़ा फैसला और इतना हसास फैसला GHQ को क्यों करना पड़ा। अब ये जो खबर है ये ऐन उस वक्त आई जब राना सनाउल्लाह ने एक ऐसा ऐलान कर दिया, एक ऐसा फ्रॉड कर दिया जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने अब अचानक कैमरों के सामने आकर एक नाकाबिले यकीन फ्रॉड किया और उन्होंने ये कहा कि नई मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई और नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं किया जाएगा। अब अगला इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर होगा। यानी इससे पहले इन्होंने पंजाब असेंबली का इलेक्शन इस वजह से नहीं कराया था, बहाना ये बनाया था कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए वरना बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इसका मतलब है कि वो भी फ्रॉड था और अब ये एक और फ्रॉड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन होगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने खुद ही अब अपना तख्ता उल्टा दिया है और शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि हम अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले घर जाएंगे, यानी 13 अगस्त से 1-2 दिन पहले घर चले जाएंगे और इस तरह इलेक्शन 60 दिन के बजाय 90 दिन में होगा। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के दामाद के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है इसका ताल्लुक बराह रास्त लाहौर के कोर कमांडर से भी है। लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ उसके बाद एक इंक्वायरी शुरू की गई। ये जो इंक्वायरी है GHQ में ये इंक्वायरी इनिशिएट की गई। उसके बाद लाहौर के जो कोर कमांडर हैं, जब ये इंक्वायरी हो रही थी उनके ओहदे से उनको हटाया गया। इस इंक्वायरी के 5 मराहिल थे। इन 5 मराहिल के मुकम्मल होने के बाद लाहौर के जो साबिक कोर कमांडर हैं उनके कोर्ट मार्शल के मुतल्लिक खबर आई और फिर GHQ ने और ISPR ने तस्दीक की कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के जो जनरल हैं उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। लेकिन अब ज़राए ने तस्दीक ये किया है कि एक साबिक 4 स्टार जनरल के जो दामाद हैं, 4 स्टार जनरल वो होता है जो आर्मी चीफ होता है या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। तो एक साबिक 4 स्टार जनरल के दामाद को भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से या 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे तो उनके दामाद को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ आपको शाह महमूद कुरैशी को PTI से फारिग करने के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने जो कि PTI के बहुत करीब हैं, एक बुज़ुर्ग सहाफ़ी ने ये खबर दी है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये जो बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के भी किसी वक्त बहुत करीब समझे जाते थे, इमरान खान साहब के भी बहुत करीब समझे जाते हैं और PTI की सफ़ों में इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी
وہی ہے کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو کھل کر سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اب ایڈو نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی کے حوالے سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے اور اسی طرح جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک ناقابل یقین دعویٰ کیا ہے، لیکن چونکہ ان کے ذرائع بھی بہت اچھے ہیں اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ جو خبر ہے اور اس خبر سے جڑی ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے۔ اب ہارون رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔ عمران خان صاحب اور ہارون رشید صاحب اس سے پہلے بہت قریبی دوست بھی رہے ہیں، اور اب ہارون رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب کے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے ہارون رشید صاحب کو یہ بتایا کہ شاہ محمود قریشی پر عمران خان صاحب نے ایک ریڈ لائن لگا دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی پر اب کسی قسم کا اعتماد نہیں رہا، اور بہت وثوق سے ہارون رشید صاحب نے یہ بات دہرائی۔ اس کے علاوہ 3 مزید لیڈرز کے حوالے سے بھی ہارون رشید صاحب نے اسی قسم کا انکشاف کیا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ شاہ محمود قریشی پر اب عمران خان صاحب بالکل اعتماد نہیں کرتے، یعنی ان کا پتہ بھی اب صاف ہو گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔